یہ ہے فرخ شیخ، اور فرخ پچھلے 2 سالوں سے حیدرآباد کے UC-29 میں چیئرمین کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ فرخ نے محض 20 سال کی عمر میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر کے اپنا سیاسی سفر شروع کیا۔ اتنی کم عمر میں چیئرمین کے عہدے پر کام کرنا فرخ کی ذہانت اور صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، جبکہ فرخ کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور سیاست میں عمران خان صاحب میرے آئیڈیل ہیں، محسن ہیں۔ فرخ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں چیئرمین کی حیثیت سے خود کو عوام کا نوکر سمجھتا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تو چلیے آپ کو آج ملواتے ہیں UC-29 کے چیئرمین فرخ شیخ سے۔ سبھی سوشل میڈیا دیکھنے والے صارفین کو میرا پیارا سا سلام ہے، السلام علیکم۔ میرا نام ہے وقاص خان عباسی۔ جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں فرخ شیخ صاحب۔ جانتے ہیں فرخ شیخ صاحب سے کہ سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی کم عمر میں اتنا سب کچھ اچیو کر لیا، تو سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ نے کب لیا؟ یہ 2010 کے اینڈ میں لیا تھا، اور 20 سال میری تقریباً ایج تھی جب NIC بنوایا تھا۔ تو اس کے بعد خان صاحب ایک نئے طریقے سے ابھر کر آ رہے تھے، تو اس دوران باقی ساری پرانی پارٹیز تھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM، یہ جماعتیں تھی۔ اس کے علاوہ پہلی یعنی کہ جماعت ایک چوتھی جماعت بن کے نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے اس میں حصہ لینے کے سوچا کہ یہ جو لیڈر تھا ایماندار تھا، اور نہ ہم نے کوئی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نظام دیکھا تھا اس دوران بھی، اور ابھی بھی خیر جھوٹے نظامات ہیں۔ مطلب آپ کے فیوریٹ تھے نا؟ ہاں، فیوریٹ ہو گئے تھے وہ، سیاسی طور پہ فیوریٹ ہوئے تھے۔ یعنی کہ اکثر لوگ تو خان صاحب کو کرکٹ کے حوالے سے پسند کرتے ہیں، میں کرکٹ کے حوالے سے نہیں، سیاسی طور پہ، کیونکہ انہوں نے جو بولا تھا تقریباً اس پر ہی چلے ہیں وہ ابھی تک۔ میں ایک غریب گھر سے تھا، ایک مزدور طبقے سے تھا، اور محنت کافی کری۔ محنت سے مراد یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ مخلصی سے کھڑے رہے، ابھی تک کھڑے ہیں، اور اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے۔ تو ابھی آپ جس عہدے پہ موجود ہیں، یہ عہدے کا آپ ذمہ داری لینے کے لیے کب میچور ہوئے کہ آپ کو لگا کہ میں اب جو اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، اب جو ہے میں چیئرمین کا جو عہدہ اچیو کر سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی پہلی مرتبہ بلدیات میں آئی ہے، اور ماشاءاللہ سے پہلی مرتبہ اتنی اسٹرانگ ہو کر آئی ہے کہ آپ سب کو پتا ہے، یہ پورے پاکستان کو پتا ہے۔ تو اس کے اندر سارے نئے لوگ ہیں، جتنے بھی چیئرمین بنے ہیں وہ سارے نیو ہیں۔ اب جو بھی آیا ہے، ظاہر سی بات ہے خان صاحب کے ویژن کے اوپر آیا ہے، اور خان صاحب کی سوچ لے کر آیا ہے۔ ہماری اپنی بھی سوچ ہے، اور ہم جب آپ کے قائد کی سوچ نیک اور اچھی ہوگی تو ظاہر سی بات اس کے کارکن کی سوچ بھی اور نیک اچھی ہوگی۔ تو ہم یہ نہیں نیک سوچ لے کر آئے، انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے گا ہم کر جائیں گے۔ ہم یہ نہیں ذمہ داری کہتے کہ ہم اس کو پیرس بنا دیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کسی اور سٹی کے نام دے دیں، نہیں، ہم اپنے علاقے کو ایسا کر دیں گے کہ آنے والے اور پیچھے جو ٹائم گزار کر گئے ہیں یہاں پر، وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں کچھ کیا ہے۔ جو ہے وہ خان صاحب والی پالیسی آپ نے جو ہے وہ بالکل لی ہوئی ہے کہ ایک چائے کا کپ اور بسکٹ آفس میں، اس کے علاوہ کوئی جو ایکسٹرا خرچہ نہیں ہوتا۔ جو عوام کا پیکیج ہے، عوام کا پیسہ ہے، وہ عوام پہ کس طرح لگاتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میں اس آفس میں خرچ کر لوں 5 لاکھ 10 لاکھ، تو یہ میرے آرام کی جگہ بن جائے گی، اور جب آرام کی جگہ بنے گی تو میں باہر کیسے نکلوں گا لوگوں کے بیچ میں۔ آپ کو اس عہدے پہ آئے ہوئے 1.5 سال تقریباً ہو گئے؟ اس سے زیادہ ہوگا، 2 سال ہو گئے۔ 2 سال نہیں، تقریباً 2 سال کی۔ اچھا، تو آپ نے اس دوران جو ہے اس عرصے کے دوران کتنے ایسے ترقیاتی کام کرائے، کتنے عوام کے مسائل حل کیے؟ کہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے چیئرمین کا، تو عوام کو پتا ہوتا ہے کہ چیئرمین کے پاس پیسے آ رہے ہیں، پر جب ہم جہاں سے جاتے ہیں اترتے ہیں، ہمارے سے پہلے جو اترے تو ان لوگوں کے بعد میں سیکرٹریز کے پاس بھی آتا ہے نظام۔ یہ UC خرچہ ہوتا ہے، UC خرچہ کہلاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فنڈ تو وہ میئر کی طرف سے ملتے ہیں، بڑے جو فنڈ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لائٹیں، مین ہول، ٹھیک ہے، نالیوں کی ڈی شیلڈنگ کروائیں، نالیوں کی کلیننگ کروائیں، اور چھوٹی موٹی گلیاں ریپیئر ہو گئی، اور کسی مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ آپ نے مینٹیننس کر کے رکھنا ہے۔ ہاں، مینٹیننس کر کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی پرابلمس ہے تو وہ ہم اس کو حل کریں۔
अच्छा, एक आपसे राज की बात बताते हैं कि अक्सर लोगों को नहीं पता हुआ, आवाम को पता ही नहीं होता कि चेयरमैन का जो है काम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कितने लोग इसके अंदर जो है वो होते हैं। चेयरमैन के अंदर एक सेक्रेटरी, एक क्लर्क, एक नायब कासिम होता है, चौकीदार होता है, फिर उसके बाद स्वीपर होते हैं और उसका अपना स्टाफ होता है, काउंसलर आते हैं, वाइस चेयरमैन होता है। और यानी कि अब तो सॉलिड वाले भी ये काम कर रहे हैं सफाई का, तो वो भी हमारे अंडर नहीं आते। अंडर से ही ये सेम है कि हम लोगों की बात को तरजीह देते हैं क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं, और अवामी नुमाइंदे को तरजीह इसीलिए दी जाती है कि वो अवाम के वोट लेकर आए। तो ये स्टाफ होता है हमारा, और ये सैनिटरी वर्कर जो होते हैं ये हमारे यानी कि इन काम को करते हैं। बाकी जो स्टाफ होता है कुछ हम प्राइवेट रखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं मिला था, क्योंकि अभी नहीं हुई है ना भर्तियां, नहीं, जब जैसे होंगी तो वो हम कर लेंगे। बाकी हम कुछ प्राइवेट ऐसे रखते हैं, जैसे सैनिटरी वर्कर होता है, अब हमें जरूरत है, गवर्नमेंट ने 1 दिया है, हमें 5 की जरूरत है तो 4 हम रखेंगे, हम अपनी यूसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो हम कर रहे हैं। जिस तरह की बंदी की हमें जरूरत हो, इलेक्ट्रिशियन हो, तो ये हम रखते हैं। अच्छा, एरिया में आपकी फूड वर्किंग कैसी है? यहाँ पे आप रेगुलरली बुनियाद पे निकलते हैं या वीकली बुनियाद पर निकलते हैं? विजिट कैसा रहता है? बात यह है कि इलाका जो है ये मेरे वालिद भी यहाँ पैदा हुए हैं, मेरी वालदा भी इसी एरिया की है, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं कहीं और से माइग्रेशन करके नहीं आया। मेरे दादा एक जवानी की उम्र में पाकिस्तान बनने से पहले ही हम लोग आ गए थे। तो हमारा तो ये आबाई इलाका है, जैसे लोगों के मुंह से सुनते हैं आबाई इलाका हमारा, वो है हमारा ये आबाई इलाका है। और इसकी हर मसले मसाइल से मैं अच्छे तरह से वाकिफ हूँ। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं उनको आप पे फख्र तो होगा क्योंकि उन्होंने तो आपको कंचे खेलते हुए देखा होगा, क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लड़का आगे जाके जो है वो चेयरमैन की सीट अवेल कर लेगा। तो यहाँ के लोग किस तरह आपसे मिलते हैं? वो वही माहौल के हिसाब से मिलते हैं, मैं उनसे कभी भी चेयरमैन की हैसियत से नहीं मिलता। जो बुजुर्ग हैं, जो दोस्त आ रहे हैं, वो उनसे वैसे ही मिलता हूँ जैसे मैं पहले था, पर अभी भी मैं वैसे ही मिलता हूँ उनसे। और उन लोगों को क्या, हर किसी को नहीं पता होता कि आगे कौन सा बंदा किस मुकाम पर जाएगा, ये अल्लाह ताला का और उसकी मेहनत होती है। लोगों को क्या मैसेज देंगे, लोग आपसे और आपके जो स्टाफ है उससे किस तरह ताउन करें? बात यह है कि असल में हम लोग है ना, हम लोगों में लोगों से बात करने का एक तरीका नहीं पता हमें कि हमें किससे क्या बात करनी चाहिए। होता ये कि हमारा सैनिटरी वर्कर से एक आम मोहल्ले का शख्स, कोई भले कुछ भी हो, वो उससे इतनी बदतमीजी से बात करता है कि वो बेचारा डिसार्ड हो जाता है, चाहे वो अकलियती हो या किसी भी उससे हो। तो ये तो वो है गैर इखलाकी बात है। अब वो ये समझते हैं कि ये हमारा मुलाजिम है, देखिए वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अक्सर लोग उस पर रोब जमाते हैं, और अक्सर लोग ऑफिस में आते हैं तो इतनी बदतमीजी करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हम इनके बाप हैं, माए बाप हैं। तो यार वो तो इनका खैर आवाम का कुछ लोग होते हैं, ये सारी आवाम नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनका सियासत से कुछ ताल्लुक भी होता है, कुछ किसी इदारे से या किसी की कोई वो होती है, उनको पुष्पनाई होती है, तो वो ये समझते हैं कि हम जाके इसको डिस्टर्ब करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, इनके ऑफिस में ये थोड़ा वो कमजोर होंगे, दबेंगे। तो ये उनकी गलत फहमी है, ठीक है। अब हम जिस ओहदे पे फायद है ना, तो हम उसकी पासदारी करते हैं, हम उनसे सबसे बराबराना सलूक करते हैं, किसी के साथ यानी कि अलग अलग नहीं होता। और किसी भी जबान से हम नहीं करते। अक्सर लोग तासुब भी करते हैं। अक्सर यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये है कि पुरानी सियासी पार्टियों ने यहाँ एक तासुब का बीज ऐसा बोया है कि आप उसको अल्लाह ताला खत्म करेगा, और हम तो कोशिश करते हैं खत्म करें। खान साहब ने खत्म किया कि तासुब खत्म करा। तासुब एक ऐसी चीज है, वो बीमारी एक ऐसी है कि अगर जिस कौम पे लग जाए ना, वो कौम तरक्की नहीं करती। कि कभी आपको अपने काम करने से रोका गया, कहीं से प्रेशर आया कि आप ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इससे थोड़ा रुक जाओ, पीछे हट जाओ, इस तरह कहीं से थ्रेट आई क्या? ऐसी आती रहती है और मुसलसल आती रहती है। वो ये समझते हैं कि एक छोटी सी उम्र का लड़का है, हम इसको प्रेशराइज कर लेंगे और फिर इसके ऊपर प्रेशर डाल के अपनी बात वो करवा लेंगे। पर बहरहाल ये है कि कोई बात अगर सही होती है और जो करने वाली है हमारी यूसी के अवाम के फायदे के लिए, तो वो मैं मना नहीं करता, वो मैं करता हूँ, ठीक है। अगर जो बात ऐसी हो कि जो उस बंदे के फायदे के लिए हो, तो उसके लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं, और ना ही मैं कभी अपनी पार्टी से वो गद्दारी करूंगा,
और ना ही मैंने कभी, अल्लाह ताला मुझे इसी उसमें रखे कि मैं कभी गद्दारी के ज़मरे में ना हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो लोग आते हैं प्रेशराइज करने, तो वो पहले तो ये समझते हैं, फिर बाद में जब उनको समझ आ जाती है, वक्त गुजरता है, वो जितना मुझे डिस्टर्ब करते हैं, काम में रुकावटें करते हैं, बाद में वो खुद उस चीज को खामोश होकर साइड हो जाते हैं। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह नाम तो कमा ही चुके हैं, जी। ठीक है, तो कोई पार्टी की तरफ से ऑफर आती है कि हमारी पार्टी में आ जाए, और इस तरह की ऑफर्स कोई आती है आपको? हमें अपने लीडर से इक्ष है, हाँ, हमें उससे वो नहीं है कि इक्ष है, वो हमारा मुर्शिद है, और मुर्शिद को जाहिर सी बात है कोई छोड़ के जाता है? कोई नहीं जाता छोड़ के। अभी वो बदनसीब मुरीद होते हैं जो मुर्शिद को छोड़ता है। ऐसा ही अभी खान साहब जो है वो जेल के अंदर है, तो आप बेस्ट विशेष क्या है उनके? इंशाल्लाह ताला वो बाहर आएंगे, और वो गैर कानूनी है जो भी उन पे केस हैं, क्योंकि आज तक जो केस उन पे लगाए गए हैं वो सारे फेक हुए हैं, 2 नंबर बताए गए। अभी भी हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि उन्हें इज्जत के साथ वो बाहर आएंगे और हम उनका वेलकम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो आवाम के बीच में होंगे, और अगले वज़ीर आज़म भी वही होंगे इंशाल्लाह। आगे इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं अपना, कि आप आवाम की खिदमत आगे और भी इसी ओहदे पे आगे करना चाहते हैं? बात यह है कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं जरूर करूँगा, अगर मैं उसके काबिल हूँ, और अगर मैं समझता हूँ कि वो पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है और मैं काबिल नहीं हूँ तो मैं नहीं। तो देखा नाज़रीन, आपने इस नौजवान की हिम्मत, इनका टैलेंट, और इन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया इतनी कम उम्र में। तो पाकिस्तान की सियासत जिसको इतना गंदा समझा जाता है, उसकी गंदगी ये नौजवान ही साफ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ऐसी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। मुझे इजाजत, आपको और मेरे साथ यही तक का, अल्लाह हाफ़िज़।